हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट विथ स्पेलिंग। क्या सीखेंगे बच्चों इस वीडियो में? अल्फ़ाबेट विथ स्पेलिंग। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ओके, अल्फ़ाबेट को काला करते हैं बच्चों। पहले क्या होता है ये? ए फॉर एप्पल। A for apple. एप्पल को कलर करते हैं बच्चों। क्या है ये? एप्पल। ए के बाद क्या आता है बच्चों? बी। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। ये है बॉल। बॉल को कलर करते हैं बच्चों ये। बी फॉर बॉल। बी के बाद क्या आता है बच्चों? सी। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। कैट को कलर करते हैं बच्चों। ये होता है cat. Okay बच्चों, thank you for watching this video. Bye bye.